This is our fight. Si Float. Si Yung Float. fan dyan, si Float. Si Sikit. ZXY. Ah, Hindi, yes. sikit si Hamuki yan, si Hamuki. Siya mo yan. Yung isa. Tanga ka, match lahat ng labor yun eh. G-mates pala to eh. Ayan, Katulad yan, yan. yung madalas kasama din ni CJ yan. Wala, hindi yan sinasama. Hindi, madalas kasama nila. Yan. Ako yung kasama nila lagi. Walas lang. Si CJ daw hindi sinasama. Oo. O tara, rush 8. Favorite. Tara. Si Float yung ano dyan. Lambi lang yan, lebro. Tanga na. Recorded to. Ay, hindi. Magaling yan. Nasaan ba? Ako na taga-bomba. Ay, sorry, Taga-dala wala. ng bomba. Ayos na. Kala ko Baka may na- nakasaksak. Sige, sige lang. Lagay ko Sabay dito. pa tayo nakasaksak. Lagay ko dito. Carpet. Dalawa. Tayo na. Care heaven ha. Camera. Pillars. Throw the decoy. Heaven and Tanim lang. I'm planting the bomb. Decoy. Isang Last A-main si CJ. A-main. You will not die. Ngam. care nyo dito, stairs ha. Waters. Oo. Baka tumatalon. push na natin ang mid. Yeah. Natin. Who here is not ready? Yan natin yung mid. Bitasing ko to. Flashbang. Grenade. Ay, I'm going. Bam, guys. Bam. ay. Ako ama. Heaven. Bumaba. Pwede, bitay. Sige. Takbo na. Pwede. Isa lang sa 3v3 guys. Seat. Size box. City. Animal plan. Ay, di. Outside. Ito yun. Dahil tayo sige. Sinong shotgun? Action. May Ano ba? shotgun sa A, no? Hindi siya. Ako? Kanina. Sa atin yan, sa atin. Ikaw. Nag-record sing mulay. Mid tayo, mid. Guys, I tell you. Mulay kapo. Punta rin. Tawa lang ka ng tawa. Sama ko ka. Baka pumasok ka. Bigyan. Merong waters? Ika lang. Okay, mga Cons pa. oras. B pa. Pasukan Bilang. natin, mid. Haba oras. Andan. Pa. Cons pa rin na. B main. Nandito. Bang, B-side. Dalawa. Narinig tayo. Pangan. Cons ha. Dalawa. Saan? Dalawa mid. Malis. Dito. Sa dark. Tatlo. Close. Isa sa ano? Ente. Iwan mo yung bomb, Lebros. Okay.
Ako malapit na sa... Huwag pupush ka, huwag mo. Makalaki na ka sa side. Dito lang, dito lang. Hanap. Para, para. Molly nyo yung mid. Maganda Cons, yung cons, mid. cons. Dalawa ano, B. Pwede, pag wala ng smoke, pwede natin push to. Ay, pumasok na. Pasok. Ano nga ito? Temple, taas na temple. Andyan, andyan. Temple pa rin. City, city. May pa rin. Number it. Ito, meron dito. Ayun, City. F4, F4. Saan? City. May isa pa. Oo. Unknown yung isa. Nice. Nice! Ano yun ba? May barrel kanina sa baba ko, Matik. Oh, Eh. Sino wala? Galil lang. Anong gusto mo, Bishop? Hindi ko nga tong MP7. ito lang. Mac 10 lang ako, okay na ako. Sige. Break. Over. Oh, isa. Kami na. Ayun. Cons. Cons. Dalawa B. May offer dyan. Isa pa. Cons. Mid May tayo, isang mid ano. tayo, mid tayo. Temple. Wait. Mid tayo, May mid temple tayo. at temple. May ano cons. Kaya lang. May Sige, cons. sige. May mid. Bumalik sa A. Nasa inbox yun, bro. Cons. Connector. Cons. Putang ina, may isa pa. Water sa cons. A in. Hey, Yun na, nags. Gago, hindi ko pa sakit. I'm planted. Kasi ano, root. Diyan is. Push. Tayak. No, aiming at. Aimin nga, aim. Ente yun. Wala, hindi niya makita ba? Na-BFS niya. Nagtitipis. Walang kit pero umabot sa tunog. Load yun. Hindi ko lang ulit ginamit tong MP7. Eh, na ano yan, na-buff yan. Sorry, kumakain ako. Yes. Let's go, my brother. Molotov. Pagbo ka. Sorry. Tatlo B. Saan yan?
Waters, tsaka cons. Mid Isang pa rin, mid. guys. Mid. Tang ina mo. Hindi. Ah, ikaw muna. Rush natin, mid. Oh, pwede. Flash lang sa... Nade, tsaka ano. Tangina, sarap pala ng burger patty ng Spanish. Putang. Sorry, naglalag ako. Tang ina ngayon. Rush natin, mid. Affirmative. Tara, tara, mid. Tara. Flash ako ah. Sige, flash ka. Throwing a flashbang. Flashbang out. Eh na. Ayun na, eh. Yeah, isa lang, alam. Throwing smoke. Activating the bomb. Guard. Bomb has been planted. Lapit ka matik para mas maganda. Buti tinigil ko, hindi napatay kita, Bishop. Okay lang. 9 na lang natira. Smoke down. Camera ba? Camera. Aiming, Isang aiming. Last aiming. Last aim. Fountain. Throwing a grenade. Terrorists win. May AK ba? May AK? Man. Ito, M4. Puro M4. Nice, Ito. guys. Gusto nyo? Sino wala? Papi. Man. Wala kayo na. Tang ina, nakaka-bad trip tong internet. Dikit nga ako sa aiming. Di Tingnan pa mo, ako Amy, na. makadali. Si Papi pipik ng Matik yung B ah. Mid ako, wait, safe. kamit ka. Sige. Yung stair. Kita si mid. Ano yan, mid? Throwing flash. Mid pa. Ikaw sa... I'm throwing smoke. Lalapitan ko tong mid. Malamang dito to eh. Mikon sa Mikon. Info lang, Sel. Isa. Something over. Atras lang. Isang ano, A. Grenade. Sa akin. Sipat na sa mid ah. Oh. So magte-temple ano lang yun. Pasok na si Bishop ah. City. Attempt. City ba? Nice. Isa pa Isa pa? tempo. Saan Isa ba pa na? Temple. Temple. City. Baka Tempo lang city. nakita namin. Patay na. Galing A kanina yun. Okay. Ente. Sinuwerte si CJ. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Rush ulit. Sipat uli, open talaga yan, sipat. Hmm.
Paps, ano sa'yo, Paps? Paps, Mamaya. Ano, sige. Galil lang. Mac 10. Mac 10. Para sa... Hold tayo ng konti ah. Okay. Yung Nagtatalon aiming. dyan sa ano. Lahat. Sorry. Grenade out. Ay, nag-push yung B. Very low na, very low. Dalawa mid. Lumabas, Sel. Oo. Pumasok ulit. Parang nandyan na sa corner mo. Ewan ko. Very low yan. Ay, tangina. Nakayo ko. Pumasok yun, very low yun eh. Save pumatik ka. Bomb sa kabila. Naka-shotgun. Tangina. Pwede tayo. Putang ina mo. Gumapang. Sorry. Henti. Tara na, shit. Nakalubog sila. City side, siyempre. Wala tayong line-up ng smoke dito, no? Sabi meron ako. Sa B? Hmm. Pag city. Hindi, pagtero. Meron 8. Dalawa. Wag muna. May cons. Nakapesto 3A. Narinig natin nandito eh. Patay mo na yung bell. Tangina. Against ano yung ano? Ayun, doon palang bomb sa akin. Hindi ko napansin. Oh. May outside din. Ay, Isang A man. Amy. Ay, B game, isa. Hintayin mo sa Punta na ng waters. water. Ayan sa yun, Bob. Ayun na. Bumalik. Ay, putang ina mo. Pillars. Narinig. Oh. Fountain ba yun? Healer. Pillars fountain, no? Pillars. Di ko chinik. Meron kasi nag-ingay sa amin na. may alam kayong smoke dito. Meron ako sa B. Second side. Sa site na mismo. Dalawa. Dito. 1 minute. Sakto. Pag-alis ng smoke. Cons. Smoke. Check lang likod. Dalawa yun ah. Pillars tsaka ano. Dark ka, dark. Ay, putang. Sa temple yung isa. Temple. Baka dark na ha. Patay ka. Isang tempo. Pasok. Diyan. Con. Cons. Dalawa City and temple, city. dalawa. May mid pa. Cons. Cons. Ayan, 10.
Last. Palit tayo. We've won already. Tayo mo yung nag-waters. Patingin lang Tutukan niya, yung tutukan niya. Smoke down. Time for Waters. Butas. I'm stopping fire. Diyan sa mid si float. Sakto yung bulag. Ina mo. Hindi. Ayun naman, bawi. All in, all the time. Hooah! Let's go. Tatlo B main. Wag palabas. Pause, dalawa lang sa... Yung Ayun. isa, ano lang, mid to camera lang, ganun. Come on, B jump, ako, B. jump. Let's move. Let's go. Info lang. Ganun lang. Pansa ko ah. Decoy. Laying down smoke. Nice, Pops. Throwing a grenade. Ano yung level? Saan? Sa mid. Mid yan. Ikot ako kay Man. Chairs pa. Tapos matik Nice, na nice. Simpa. Sa pang Mid. Nandyan Pang matik drop ka. ba? Hindi pa. Andun AA. A isa. Wala sa kanya yung bomba. one mid, one Dito, mid. mid doors, One mid, one A. Bagapahin kayo ng A ah. Sa likod nyo. Dito siya sa A na camera, pala. bumaba pa A mid. A na. Left side. Heaven, Isang pa. Nice, wala. na. Bumaba ka pa kasi si Jay. C4. Huwag lang dito mag-push. Dito lang, camera lang. Mid. Stay ko pa smoke dito. Dito. B ako. Sa Ay, Pinoy A ko. ako. Ako eh. Ay, mid na lang ako. Mid. Stairs yan, stairs. Okay po. Nice. Nice, bro. Okay na yun. Panalo na. Laying down the smoke. Smoke ko lang B main. Smoke mo B main. Wala akong smoke. Smoke. Nakapos. Flashing. Mid, dalawa. Mid. Pushing mid ah. Say alive guys. Grenade out. Bomb drop na mid ah. Drop out, yes. AA. Okay. Stay put. Yan yung sila. Smoke. Mid. Champion. Ulit kuya, stay ko. Smoke. Stairs. Okay. Dito yata. Doon yun. Hindi, dito yan. Sakto. Sakto yan, Lebo. Nakita ko na, sipat ko na, Lebo. Kanina ba?
Shoot ba Oh, hindi? shoot. Shoot po, tayo na. Shoot nga kung dilim eh. Ah, akala ko hindi eh. Yaya ko ah. Puta, mandar. Be doing Nakita? Lumampas. Deploying smoke shield. Uy, kulang ng B. incendiary. Flashbang out. Check waters, water. Masok na, Waters. Atek, smoke mo email. Nice, nice. Grenade. Let's go, let's go. Sabay lang, sabay lang. Let's go, sabay lang. Kaliwa ko, baba. Sa taas ng kolong. Puta, left side. Ente, ente. Tapon dito, Paps. ah. Smoke nyo. Ako nga pa main. Let's go. Throwing smoke. Smoke. Pumasok na. Grenade. Masok. Pasok, pasok. Isang cons. Isang cons pa, pumasok cons. Isa pa. Tulong, tulong. Eh, Kaya lang. puta. Ayun. Left side, dalawa. Grenade. Planting, planting. Fire in the hole. Likod, likod. Ah, likod. 1-on-1, 1-on-1. Ente, ente. Muli pa po tayo. Nakapulot siya muli. Babay natin tong mid. Yung waters. Okay, okay. Cons ako, guys. Patulong. Hindi ako. Let's go. Ako B-main na. Throwing smoke. Ay, putang ina ka. Magpush ulit. Smoke. Mid, guys. Tatlo. Going A, going A. Throwing a grenade. May B. Mid na, mid na. Throwing fire. Dead. B outside. Dalawang mid. Dalawa mid, dalawa mid. Right side, right side. No, wala. Tumawid. May waters kanina. Sige, dalawang mid, dalawang mid. Bump B ah. Temple dadaan lang yan. Ba mag B. Tatlo. Tatlo saan? Mag B bitaw. Nandyan cell, nandyan tatlo. Dalawa. Saan isa? Dalawa pa. Dalawa. Dalawa mid. Pa B. Bomb has been planted. Utik. Tignan ko ito. Temple. Temple isa. Baka ikutan ka. Sige. Terrorists Ayan din. Gig. Pabi ako, pabi. Let's give it to them, boys. Okay, okay.
Throwing Mid fire. guys, mid. Side B at May waters pa. Smoke dito sa A. Camera. Mid pa rin, mid pa rin. Mid. Ba mag-push mo. Cons na. Open. Ayun na. Isang cons, isang mid. Tag ko yung mid ah. Tag ko yung mid. Bomb has been planted. Nag-cons na, nag-cons. Bumalik, ang bilis. Malayo Labas, yung labas isa, sila. malayo. Sa outside B. Asa, pizza. Okay. Yon, tayo bro. Magpa 5v5 kami. Iwan niyo ako lang.